बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मराहुल अरवा का सबक अलबाबुल अव्वल फ़ी सहीह जारी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सुलासी मुजर्रद के जो मज़दर के औज़ान किन किन वज़नों पर आते हैं, कैसे कैसे औज़ान हैं, ठीक है। तो इसी तरह गैर सुलासी मुजर्रद यानी सुलासी मज़ीद फ़ी रुबाई मुजर्रद वगैरह, तो इनके जो मज़दर हैं वो किन औज़ान पर आते हैं। मिसाल के तौर पर बाब इफ़ाल है, तो अब इसका मज़दर कैसे हमें मिलता है, इकराम उनके वज़न पर, इफ़आल उनके वज़न पर, ठीक है। तो ये इसी वज़न पर आते हैं। अब ये है कियासन, ये कियास किया हुआ है यानी ज़ाब्ते के तहत बनाए गए हैं। अब सुलासी मुजर्रद, अब हम जो इब्तदाई तलबा होते हैं तो ये सुलासी मुजर्रद के जो बाब पहचानने में बड़ी इनको परेशानी आती है कि ये बाब कौन सा है। तो ये ज़्यादातर हमें इसी वजह से नहीं पता चलता क्योंकि ये समाई होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सुलासी मुजर्रद के जो मज़दर होते हैं, अबवाब होते हैं, तो ये समात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी वजह से हमें इतना परेशानी होती है। वगरना जो बाब इफ़ाल हो गया, तफ़ईल हो गया, मुफ़ाला हो गया, तो इनके अंदर चूँकि अलामात भी पाई जाती हैं, वज़न भी इनके मतलब बनाए गए होते हैं कि किस वज़न पर किसका मज़दर आएगा, तो इस तरह हमें वो वहाँ आसानी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अब इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, तो अब आज यहाँ से हम यही पढ़ेंगे। तो याद रखिए, सुलासी मुजर्रद के जितने भी औज़ान हैं तो ये समाई हैं, यानी अहले अरब से सुने हुए चलते आ रहे हैं। लेकिन जो गैर सुलासी मुजर्रद हैं इनके लिए ज़ाब्ता और क़ियास है, ठीक है, कि बाब इफ़ाल का इफ़ाल के वज़न पर आएगा, इफ्तियाल का इफ्तियाल उन इज्तिनाब के वज़न पर आएगा। अब जो सुलासी मज़ीद हैं, इसी तरह रुबाई मुजर्रद, तो इनमें से सिर्फ चंद हैं कि जिनके एक से ज़्यादा औज़ान आते हैं, वगरना सिर्फ एक आते हैं। उसकी बात आगे आ रही है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। व मज़दरुस सुलासी कसीरुन। अब सुलासी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल मुजर्रद, यानी सुलासी। अब इस सलासी नहीं पढ़ेंगे बल्कि सा जो पहला है इस पर दमा पढ़ेंगे। सुलासी मुजर्रद के जो कहते हैं कि मज़दर हैं वो कसीर हैं। वह हुआ इंदा सिबावैहि यरतकी इला स्नैनि व सलासीन बाबन। तो ये इमाम सिबावी जो हैं तो इनके नज़दीक इनकी तादाद 32 तक पहुंच जाती है, ठीक है। सलासीन 30 और इस्नैन ये 2 यानी 32। अब जितने भी ये 32 इन्होंने कहे हैं, अब आगे इनकी तफसील है कि कौन कौन से हैं। कहते हैं नहवु कत्लुन व फिस्कुन व शुगलुन। अब ये जितने भी आपके सामने किताब पे लिखे हुए हैं ये सुहूबतुन तक, तो आप इन सब को इस चार्ट के जरिए देखें, जो आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब इस चार्ट पर आप गौर करें कि ऊपर लिखा हुआ है वजन, फिर मजदर, फिर बाब और फिर माना, यानी हर मजदर के लिए 4-4 चीजें आपको यहां पर दिखाई गई हैं। तो वजन से मुराद कत्लुन जो मजदर है, इसका वजन फा ऐन लाम कलमे में कैसे आएगा, तो वो फालुन कत्लुन। अब आगे जो बाब है इसके अंदर जितनी भी आगे हैं पूरी, तो यहाँ पर अबवाब के जो पहला लफ्ज़ है ना उसकी रम्ज रमूज इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नून से मुराद नासरा, फा से मुराद फातहा, सीन से मुराद सामी या दाद से दाराबा, तो ये सारे आगे आप जानते हैं। तो माना से यहाँ हर मजदर का वहाँ पर माना किया गया है। तो अब मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में और सारी चीज़ें तफसील से आप जान सकें। फालुन कत्लुन, नासारा से इसका माना क्या आएगा, कत्ल करना। आगे है फ़िअलुन फिस्कुन के, तो ये क्या होगा, नासारा से नाफरमानी करना। आगे है शुगलुन, ये फ़ुअलुन के वजन पर है, ये बाब फातहा से आता है, काम में मसरूफ होना। तो अब मैं इतनी तफसील से बयान करूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं वैसे एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, तो आप इनको मैनेज कर लीजिएगा अपनी किताब वगैरह पर। इसको निशान अगर लगाना चाहें, जिस तरह भी माना वगैरह लिखना चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ालतुन रहमतुन मेहरबानी करना, फ़िअलतुन निशदतुन तलाश करना, फ़अलतुन कुदरतुन गदला होना यानी मैला होना, फ़अला दावा बुलाना, फ़िअला ज़िक्रा याद करना, फ़अला बुशरा खुशखबरी देना, फ़अलानुन लज्जानुन नरम होना, फ़िअलानुन हिरमानुन महरूम होना, फ़अलानुन गुफ़रानुन बख्शना, फ़अलानुन नज़वानुन जुफ्ती करना, फ़अलुन तलबुन ढूंढना, फ़ाइलुन खानिकुन गला घूंढना, फ़िअलुन सिगारुन छोटा होना, फ़ुअलुन हुदन
اب یہاں پر فعالن، یہاں پر ہدن، تو یہ کیسے بنا؟ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، رہنمائی کرنا. فعالتن غلبتن، غالب آنا. فعیلتن سارقتن، چوری کرنا. فعالن ذہابن، جانا. فعالن صرافن، پھیرنا. فعالن سؤالن، مانگنا، سوال کرنا. مفعلن مدخلن، داخل ہونا. مفعلن مرجعن، واپس آنا. مفعلتن مسعاتن، اب یہاں پر بھی قاعدہ لگا ہے جس کی وجہ سے مفعلاتن کے وزن پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ عین کے بعد الف آ گیا. تو مفعلاتن مسعاتن، کوشش کرنا. مفعلاتن محمداتن، تعریف کرنا. فعالتن زہادتن، پرہیزگار ہونا. فعالتن درایتن، جاننا. فعول دخول، اندر آنا. فعول قبول، یہ سامیہ سے ہے، قبول کرنا. فعیل وجیف، دل دہل جانا، ٹھیک ہے، ڈر جانا، دہل جانا. فعولتن صحوبتن، یہ کارما سے آتا ہے، بالوں کا سرخ ہونا. اب آگے آئیے وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ، اب اس کے اندر جو فائل نکلے گا، اب چونکہ پیچھے مصدر کی بات چل رہی ہے کہ مصدر کس طرح آتا ہے، تو اب یہ یجیء مطلب آنا، تو اس کی جو فائل نکلے گا، ضمیر نکلے گی، وہ اوپر انہوں نے مینشن کر دیا کہ مصدر کے متعلق ہے. وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ، مصدر آتا ہے عَلَى اسمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، یعنی جو مصدر ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے. اب فاعل اور مفعول یہ دو چیزیں ہیں تو تثنیہ بن گئے، تو یہ جو پیچھے علا کے بعد اسمین ہے تو یہ اصل میں تھا اسمینی، ٹھیک ہے، اسمینی، تو یہ آگے اضافت ہو رہی ہے تو تثنیہ کا نون حذف ہو گیا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ علی اسم الفاعل والمفعول. کیسے آتا ہے اس کی مثالیں آگے دیکھیے. کہتے ہیں نحو قمت قائما، ٹھیک ہے. اب قائما یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، لیکن آپ اس کے حاشیہ دیکھیں تو وہاں پر یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ قیامن کے معنی میں ہے. اب اسم فاعل کا مصدر کے معنی میں لینا یہ جائز ہے. اس پر دلیل بھی دے رہے ہیں کہ جیسے مصدر سے اسم فاعل معنی لے سکتے ہیں، جیسے رجل عدل، آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے نحو رجل عدل، یہاں پر عدل مصدر ہے، تو حالانکہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عادل آدمی، انصاف کرنے والا آدمی. تو یہاں پر ای عادل، یہ مصدر عادل اسم فاعل کے معنی میں ہے، تو یہ انہوں نے دلیل دی کہ جب مصدر کو اسم فاعل میں معنی میں لے سکتے ہیں تو اسی طرح اسم فاعل کو مصدر کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. آگے ایک مفعول کی جو مثال ہے وہ قرآن پاک سے دے رہے ہیں کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اب مفتون مفعول، یہ مفعول کا صیغہ بنا، تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فتنہ کے معنی میں ہے، تو اس میں مفعول، لیکن یہ مصدر کا معنی ہم چونکہ دلیل دے رہے ہیں تو یہ مصدر کے معنی میں ہوگا، تو مصدر کیا ہوگا اس کا؟ فتنہ، ٹھیک ہے. یہ بھی حاشیے میں آپ نیچے ملاحظہ کر لیں کہ یہ بمعنی الفتنہ، یہ فتنہ کے معنی میں ہے. تو اب جس طرح پچھلی اسم فاعل پر انہوں نے ایک چینج کر کے مثال دی تھی، اسی طرح اس کے بارے میں بھی دیں گے کہ جس طرح مفعول سے مصدر کا معنی لے سکتے ہیں، اسی طرح مصدر سے مفعول کو بھی استعمال کیا گیا ہے. جیسے نیچے مثال دیکھیں، ھذا خلق اللہ، ٹھیک ہے. تو اب خلق مصدر ہے تو اس کو کیا کہا آگے؟ مفعول کے معنی میں. ھذا مخلوق ہو، ٹھیک ہے، ہوز من اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ مخلوق، مصدر مخلوق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں سے ثابت انہوں نے کر دیا کہ مصدر اسم فاعل کے معنی پر بھی ہوتا ہے، وزن پر بھی ہوتا ہے، اور مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اب آگے آئیے، کہتے ہیں وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ، ٹھیک ہے. یہاں پر جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ مصدر کی بات ہو رہی ہے تو مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، للمبالغاتی، مبالغے کے لیے بھی آتا ہے. اب اس کی چند مثالیں دیں گے. کہتے ہیں التہدار، جس کا معنی کیا ہے؟ شراب میں زیادہ ابال آنا، ٹھیک ہے. اب زیادتی کا معنی یہاں پر پایا گیا تو مبالغے کے اندر زیادتی ہی پائی جاتی ہے. آگے ہے وَالتَّلْعَابُ، ٹھیک ہے، کھیلنا، بہت زیادہ کھیلنا. وَالْحِثِّيثَ، حسن کہتے ہیں ابھارنا، ترغیب دلانا. تو یہاں پر چونکہ مفعلے کی بات ہو رہی ہے، مبالغے کی، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ بہت ابھارنا. آگے ہے وَالدِّلِّيلَ، تو ویسے کہتے ہیں نا دلیل، رہنمائی کرنا، دلیل دینا. تو یہاں پر جب مبالغے کا معنی کریں گے تو بہت زیادہ رہنمائی کرنا. اب یہ تھا مجرد. اب آگے آئیے وَمَصْدَرُ غیر ثلاثی، تو غیر ثلاثی یعنی ثلاثی مجرد کی بات تھی، تو اب غیر ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہیں وہ کن وزنوں پر آتے ہیں؟ کہتے ہیں یجیء علی سنن واحد، یہ ایک طریقے پر آتے ہیں. کہتے ہیں صرف ایک طریقے پر آتا ہے غیر ثلاثی مجرد سے، لیکن آگے اللہ سے استثناء کر رہے ہیں کہ کن کن کا ایک نہیں آتا. اب کسی کے دو آتے ہیں، کسی کے تین، کسی کے چار، کسی کے پانچ، تو وہ آگے بات کر رہے ہیں. اب
ایک کیسے آتا ہے مثال کے طور پر، اب ایک یہ قیاسی طور پر، سماعی طور پر نہیں، قیاسی مطلب کسی نہ کسی قاعدے کے تحت ان کو بنایا گیا. مثال کے طور پر باب افعال ہے تو اس کا کیسے آتا ہے افعال اکرام کے وزن پر، ٹھیک ہے. اسی طرح باب استفعال ہے تو اس کا وزن بنایا گیا ہے، اس کے اندر علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ سین اور تا آئے گا تو استفعال کے وزن پر استنصار، ٹھیک ہے. تو اسی طرح باب افتعال لے لیں اور دیگر جو ابواب ہیں تو ان کا ایک ایک وزن آتا ہے. الا فی کلم کلامن، تو اب کلمہ کس کے وزن پر ہے صرفا، تو یہاں پر استثناء کر دیا کہ جو صرفا باب تفعیل ہے اس کے جو مصدر ہیں وہ زیادہ آتے ہیں. تو اب اس کے کتنے آتے ہیں، بعض کتابوں میں آپ کو 4 ملیں گے اور بعض میں 5 میں مل جائیں گے. تو اس پر ہم نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ باب تفعیل کے اوزان کتنے آتے ہیں. تو 5 ہم نے 5 پر ویڈیو بنائی کہ 5 آتے ہیں، اور اس کی ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ سکتے ہیں، علم صرف لیکچرز، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو وہ جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر 2 اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب آگیا یہ وفی قاتل قتالن وقیتالن، تو اب قاتل کس کے وزن پر ہے قاتل یقاتل مقاتلتن، صافح یصافح مصافحتن، یعنی باب مفعلہ. تو باب مفعلہ کا ایک مصدر آتا ہے مفاعلتن کے وزن پر، ایک وہ ہو گیا. تو یہاں سے 2 اور بیان کر رہے ہیں قتالن اور قیتالن، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے 3. باب تفعیل کے ہم نے 5 عرض کیے کہ 5 بھی ہوتے ہیں 4 بھی، اور اس کے کتنے ہو گئے 3. اور آگے دیکھیے وفی تحملا تحمالن، اب تحملا تقبلا، تقبلا یا تقبل تقبلا، تو اب کیا ہوا یہ باب تفاعل. تو باب تفاعل کا ایک مصدر تو ہم نے پہلے پڑھا تقبل کے وزن پر، ٹھیک ہے تفاعل. تو دوسرا یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں تحمالن، تو یعنی اس کے 2 ہو گئے تحمال اور تقبل. اب آگے یہ رباعی مجرد کہتے ہیں وفی زلزلہ زلزالن. تو اب حالانکہ اس کا جو بنتا تھا وہ کیا بنتا تھا، اوپر لکھا والقیاس زلزلاتن، حالانکہ اس کا جو چلتا آ رہا ہے دہراجا یدہرجو دہراجاتن، تو یہ زلزلاتن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر دوسرا مصدر ایک اور بیان کر دیا وزن کہ زلزالن کے وزن پر بھی یہ آ سکتا ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا سبق پورا ہوا.